Okay, supporting matchup sa ato ang triple bakbakan direha sa Kamagong Lahog. Team Cordoba nagkigkontra sa team Peace Valley. Ang team na ni Aloy Daot o ni John Paul kontra sa team Cordoba nga sila si Albert Cedric o si Bornok the Trust the Process Apparel Team Cordoba. Servisyo Daot Aloy out goal. Okay niya ko ang triple quadruple bakbakan diriya sa Kamagong Lahog ha. Is organized and presented by Edsel Manning Promotion Pusmidak and is solely sponsored by Bus Jungko. Mao na Bus Jungko, mao na sa atong ganda microphone na to. Mao na si Bus Jungko. Siya rin nag-sponsor ni tanan mga birds. Servisyo. Ay, Cedric may bunal. Gisagang ni Daot. Cedric again. Aloy, overhead. Bundak si Cedric. Pokot. Side down. O atong scorer rin no other than atong amigo nga player nga si Bernaldez ha sa 1v1 ato basketball challenge ang famous Bernaldez of Kamagong Lahog. Ako na ato ang scorer ngilngay ka na mga boards ha di na matabas-tabas. Out. Atong score 1-0. Bola sa team Cordoba. Servisyo Cedric. Sagang ni Daot. Bornok. Bornok again. Daot gipalupad. Budjak ni Bornok. Budjaki Bornok kana. Point. Servisyo Cedric. Win! Dos uno na mga birds. 2-1. Team Trust the Process Cordoba ahead by 1 point. 3-2. 3-1 na. 2 points na. Leading ang team Cordoba. Servisyo Cedric on the way. Daot, let it fly. Bornok. Firing. Cedric. Daot again. Bornok Kidabu-dabuhan saktong. Grabe Cedric mga bula mga bulsa. Sayo pa sa ato ang game 1. 4-1 na. Buslot na sad ang team Peace Valley. 5-1. Servisyo Cedric. Wala. Namugha na. Bugha na sa sila. Size ono. Change score. On this halftime is brought to you by the Process Apparel. Diha sa Cordoba. Anha mo patahi diha sa Trust the Process Apparel. Ni Bus Julius Bagyo Intis. Ay tok mo ni Aloy walang katao-tao. Servisyo Aloy. Cedric kuhang Aloy. Cedric namatog gisagang ni Daot. Cedric again. Kuha pang Aloy. Grabe hag mga bunal dito di makaon. Ayay sabit si Bornok. No size na mga birds. The lead is cut down to 4 points. Servisyo Aloy. When 3 size na. Ang lamian nga chicharon, ang Maricel Anthony chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. O mga pasalubong mapalit na ninyo diya sa mga branches diya sa Sangat San Fernando. Abugon Sibunga, na diya sa Poblasyon Karkar. Sa Guadalupe Karkar, o sa Sutupin diya sa Kansuhong Talisay. Wala na ninyo mapalit mga birds. Wala. Nakatukmon, Albert, out ball. Size 5 na, 1 point ball game. Ligas na sa kapuntos mga birds. Gigukod sa team Peace Valley ha. Ang team Trust the Process Cordoba. Cedric Aloy. Spike ka ni Giba si John Paul.
Side out. Size Size 5 mga board. Size 5. Size 5. Service Albert. Ay, Albert, saggang dyan, Paul. Namudjak na si Cedric. Cedric again. Aloy, goodbye Philippines. I go to ball. Time out. Time out. Time out. Saray labaw. Saray labaw. Okay, servisyo. Daut. Aloy. Allah. Gitan aurang burno kong ni Cedric. Sa overhead ang bola. Mitog pa. No. Equal size na mga words. Equal size. Okay, back to the ball game. 6-all. Service you Daut. Bornok. Ayay. Pabura. Bang. Hansak. City size na. Milabaw na dire ang team ni Daut. Albert. Gilawg ang tira ni John Paul. Side out. Shout out ni Boss Roy Tuico. Natindan sa itong pagbakan diri sa Kamagong. Servisyo Bornok. Cedric. Aloy. Iyay. Pukot. Pogo. Size City. No. Size City. Side out Servisyo John Paul. Lah, kaniha kuha pa daw to. Tuk mundial bang! Sagna to John Paul. Siga mata John Paul. Size City mga boys sa bola sa team Trusty Process sa Cordoba. Cedric on the attack. Away. Out ball, out ball. Away. Size City. Team Ramos City. Size City ha, Size City. Tayo sa gato score ha, City size daot. Gilabay sa gawas. Away. Servisyo Team Cordoba. Servisyo Albert. John Paul. Away. Iguales City. Iguales City na, Iguales City. Game 1 pa ta ha. Coco. Okay, supporting WhatsApp sa atong triple, quadruple bakbakan. Including the women's bakbakan. Women bakbakan. Ay! Tuara tukod sa Audi Bornok. Tabang! Aray ko. Double bola. Iguales City kaya pa na. Iguales City. Iguales City na. Servisyo Bornok. Daot sa gang. Nakatira Cedric. Sa Audi ball. Cedric wala. Struggling. Ay! Out ball. Giawas man. Andugo na. Tiraha. Otso City. Otso City. Labaw Team Cordoba. Last four na ang team ko doon. Servisyo Bornok. John Paul. Sagang. Bornok. John Paul. Bahog John Paul. Kuski. Naya na John Paul. Away. Otso City. Otso City ha. Daot. Sayawi Daot. Murang mo na magdagboy na si Daot. Sungguh ka Daot. Lah kadiha. Bornok. Bujak ni Saggang Cedric. Pun John Paul. Batu. Bang. Saggang ni Albert. Away. Away. Tirang aloy. Away. Linya, player. Otso City ha. Otso City. Pabor sa team Cordoba. John Paul Sagang. Tok mo di. Abot. Side out Yapon. Otso City. Bola sa team Peace Valley. Servisyo Aloy. Para Iguales. Otso City ha. Win. Iguales Otso. Iguales Otso na. Iguales Otso. Last four. Servisyo Aloy.
Bornok sagang Aloy, kaut. Burak si Cedric, kuhang John Paul. Tuwa na, nagpauwa na. Mayo ang team Cordoba. Grabe mga buraka tirada. Kok! Luhod ko sa daot. Ngayo kong suri sa daot. Luhod ko sa daot. Suri po. Iguales 8 gyapon ang score. Servis Albert, iguales 8. Sagkang John Paul. Tagak. Tayong lahat. Laban Team Cordoba 9-8. 9-8 na. 9-8. Servisyo. Last 3 na. Team Atras de Prases sa Cordoba. Maiko yan. Gilobo. Mag Cedric. Kuyawa ko Cedric. Uy, sidlit mang bula Cedric. Saggang ngayon Maiko yan. Burnok. Naunsi to. Sangit na. Sangit na di ay. Out sangit. Tudlos ko rin. Patog na. Warning 8. Wala ha. Not counted ng maigo sa Corinthia. Puntos na sa Atras de Francisco Cordoba. Burnok, tungod, saggang, John Paul, Cedric. Gipakusga ni Daut. John Paul. Burnok, John Paul, gagupat. Kisi-kisi na siya. Pinisingan ni Aloy. Grabe. Sugat tira Aloy. Warning 8. Team Vamos 8. Team Cordoba G. 8 Gs na. Mga birds. Aloy, for the kill. Good delivery. 9 Gs. Sampa katong korte niya sa kamagunga. Servisyo Daut. Daut on the attack. Aloy, saggang Albert. Paana? Aksyon lugaw dipinsa diri sa Team Pisbale. Ipun ang Burnok busdak saggang Aloy. Cedric. May ko yun. Kuha. Punan. Jabol. Ay. John Paul. Nakaamong John Paul. Nakaamong. Iguales G's na mga words. Iguales G's sa itong game 1. Servisyo. Daot. Burnok, let it fly. Daot, firing. Burnok, budjak. Out tayo sa gang ni Aloy. Servisyo Burnok. Iguales G's sa 10-all. Saggang John Paul. Burnok. Saggang Aloy. John Paul antay. Kuso-kuso na silang mayo. Burnok. Hala. Fire in the hole. Aray ko po. Ayay. Daray. Hawan pas kang manang. Atay daot eh. Baro na kayo. Servisyo John Paul. Igualis warning ha. Igualis Gisa. Sa itong game 1 ha. Thrilling duwag. Aloy. Perfect. Perfect shot. 11 G's na mga birds. For the win na ang team nila ni John Paul. Para daog. Cedric. Kipahugang mayo yung John Paul. Aloy, lupad. Pasok to Binaw kang team Pisbali sa game 1 mga birds.